Bonjour et soyez les bienvenus. Je m'entraîne, page 33. Première activité, je complète le texte suivant par les connecteurs d'énumération qui conviennent. La lutte contre l'occupant n'a jamais cessé. Il y eut d'abord de 1830 à 1848 l'émir Abdelkader, fondateur de l'État algérien, selon certains historiens. Il résista pendant de longues années à l'occupation coloniale. Puis, Fatma Soumer, la femme rebelle, fut une grande résistante. En 1853, elle n'avait que 23 ans dans son Jurjura natal. Il y eut également Mohamed Al-Mokrani qui fit appel au Cheikh Haddad. La lutte se poursuivit jusqu'à l'indépendance. هنا نرجعوا للصفحة هذيك 32 قلنا في صلب الموضوع pour justifier la thèse. احنا في الموضوع الحجاجي نبداو بلا thèse في l'introduction ou pour justifier la thèse on doit donner des raisons. Pour cela on s'appuie sur des arguments. يعني في صلب الموضوع راح نحطوا الحجج هذه نستعملوها نبداوها بلي كونيكتور دينوميراسيون. يعني الحجه الاولى نبداو بكلمه، انا حطيت لكم هنا مجموعه كلمات لي كونيكتور هذوك. في الحجه الاولى نقدر نبدا بدابور، نقدر نبدا بور كومونسي، بور ديبوتي، اون بروميير ليو، تو دابور. في الحجه الثانيه نقدر نستعمل ensuite، puis، en second lieu، d'autre part، d'un autre côté، de plus. في الحجة الثالثة نكمل aussi ولا également ولا par ailleurs ولا encore. يعني أي وحدة من هادو راهي صالحة في الاستعمالات. بون عندنا النص هذا لا تيز هي لا لوت كونتر لوكيبون n'a jamais cessé. يعني المعركة ضد المستعمر لم تتوقف إطلاقا. دوكا نعطيو الحجج تاوعنا كاينين ثلاثة. نبدأ مثلا نقول d'abord de 1800 أولا من 1830 إلى 1848 الأمير عبد القادر مؤسس الدولة الجزائرية حسب بعض المؤرخين قاوم المستدمر لعدة سنوات. عندنا الفراغ. الحجة الثانية نقولوا puis فاطمة نسومر، ثم فاطمة نسومر ولا ثانيا فاطمة نسومر المرأة الثائرة التي خاضت مقاومة كبرى. وفي 1853 عمرها لم يتجاوز 23 في جرجرة. ومن بعد الحجة الثالثة il y eut نقدر نقول aussi ولا également أيضا محمد المقراني إلى جانب الشيخ الحداد. وفي الاخر في الخاتمه قلنا لا لوت سو بورسويفي جوسكا لانديبوندونس. وهكذا استمرت ولا امتدت المعركه الى غايه الاستقلال. نروحوا l'activité 2. Je recopie les arguments contenus dans ce texte. J'entoure les connecteurs d'énumération que je remplace par les termes ou expressions de même sens. يعني نقرأ ننقل الحجج الموجودة في النص ثم أحوط les connecteurs d'énumération ومن بعد نعوضهم بكلمات أخرى تعطي نفس المعنى. alors عندنا الحجة الأولى d'abord cela me permettait de vivre 2 semaines avec mes grands-parents. le connecteur هو d'abord. عندكم هنا راهي ملونة d'abord. هذه d'abord نقدر نعوضها بكلمة أخرى اللي هي d'une part ولا en premier lieu ولا premièrement. الحجة الثانية عندنا ensuite تبدأ ب ensuite. ces vacances étaient l'occasion de longues discussions avec mon oncle qui était responsable militaire durant la guerre de libération. نلونو ensuite
ensuite نقدر نعوضها d'autre part ولا puis ولا en second lieu etc. عندنا الحجة الثالثة. Enfin, lorsque l'hiver était rigoureux et que les massifs étaient recouverts d'un manteau blanc, mes cousins et moi pouvions nous adonner à deux mémorables batailles de boules de neige. On a le connecteur هنايا. Enfin, نقدر نعوضو en dernier lieu ou pour finir ou pour terminer, pour conclure, etc. نروحوا للتمرين الثالث. J'écris un court paragraphe à partir de l'introduction suivante. يعني نكتب فقرة صغيرة من خلال هذه المقدمة. المقدمة اللي عطانا il est important de connaître l'histoire de son pays. يعني مهم جدا أن نعرف تاريخ وطننا. هنا رايحين نمدوا لي زارغومون ولا نقولوا pourquoi. الموضوع نبدأ بالجملة اللي عطالي l'histoire est il est important de connaître l'histoire de son pays car l'histoire est la mémoire d'un peuple, d'un continent, de l'humanité tout entière. Elle nous aide à comprendre comment notre société est arrivée à son organisation actuelle. Elle nous aide à comprendre le présent, à suivre l'évolution de notre civilisation et elle nous permettra d'éviter de faire ou de commettre les mêmes erreurs. يعني دراسة التاريخ مهمة جدا لأنها عبارة عن ذاكرة الشعوب والقارات والإنسانية بأكملها. تساعدنا على فهم المجتمع وماذا حدث له وأيضا تطوراته الحالية ويساعدنا على فهم المستقبل ومواصلة ولا مواكبة التطور وأيضا تساعدنا على تفادي الأخطاء المرتكبة سابقا. Donc il ne faut pas la négliger. إذن يجب علينا عدم إهمال دراسة التاريخ. نروح للسؤال اللي بعده. Quel est le procédé argumentatif utilisé dans chacune de ces phrases? يعني ما هو الإجراء les procédés يعني الإجراءات الحججية المستعملة في كل من هذه الجمل. احنا قلنا باللي parmi les procédés كاينين بزاف. كاينه la définition قلنا التعريف, l'explication الشرح, la description الوصف, l'exemple المثال, la gradation التدرج, la déduction الاستنتاج وعندنا la réfutation التناقض. alors عندنا الجملة الأولى. نقرأ الجملة الأولى. une manifestation est un هنايا c'est une définition. Donc الجملة الأولى راهي définition est un rassemblement de personnes qui défilent sur le vote public pour réclamer leurs droits. Manifestation du 11 décembre 1960. C'est une explication ou définition ou réfutation. Donc la bonne réponse est là, c'est une définition. Deuxième phrase. Certains soutiennent encore jusqu'aujourd'hui Certains soutiennent encore aujourd'hui que la femme algérienne n'a pas joué un grand rôle durant la révolution. Je m'oppose à cette affirmation, description, réfutation, définition. يعني البعض ما زال حتى اليوم يتعارض مع فكرة أن المرأة لعبت دورا كبيرا في الثورة التحريرية. أنا أعارض هذا التصريح. هل هو description وصف ولا réfutation ولا نقد ولا définition. Donc هنا عندنا une réfutation. Troisième, la lutte armée fut décidée car les droits des Algériens étaient bafoués. Explication, déduction, réfutation. هنايا déduction يعني استنتاج. À cause de la colonisation, le peuple a faim.
il a soif, il déprie, il lutte, il se révolte. Bon, بسبب الاستعمار الشعب يجوع، الشعب عطشان، إنه يقاوم، إنه يحارب. Il se révolte, إنه يثور. هذه c'est une définition ou la description ou la gradation. هنايا gradation. هذه تدرج. الشعب عندما يجوع وعندما يعطش وعندما يعامل المعاملة السيئة فإن ذلك سيقوده إلى المعركة وإلى الثورة ثم الثورة. Donc هنا تدرج. Mon avis en quelques lignes. رأيي في بعض أسطر. Les femmes algériennes ont joué un grand rôle durant la révolution pour l'indépendance du pays. Défend cette thèse en donnant 3 arguments. Utilise les connecteurs d'énumération. يعني قال لك المرأة الجزائرية ولا النساء الجزائريات لعبنا دورا كبير في الثورة التحريرية لتحرير الوطن. دافع عن هذه الأطروحة وأعطي 3 حجج. استعمل les connecteurs d'énumération. نشوفوا هنايا à titre d'exemple ماشي شرط كيما هذا مي هذا c'est un exemple. نبدا بلا phrase la thèse اللي عطاها لنا. Les femmes algériennes ont joué un grand rôle durant la révolution pour l'indépendance du pays. Donc نعطي les arguments. Bon, elles ont toutes contribué à leur façon pour libérer l'Algérie. يعني كلهن شاركنا بطريقتهن الخاصة. يعني كل وحدة شاركت بطريقتها الخاصة pour libérer l'Algérie لتحرير الجزائر. donc نشوفوا الطرق هادو. d'abord أولا elles transportaient des armes et des lettres sous leur حايك. يعني نقلوا الأسلحة وأيضا الرسائل إلى المجاهدين تحت الحايك. Ensuite, ثم, elles ont aidé les maquisards en nettoyant leurs vêtements et en leur préparant des vivres. يعني ثم ساعدوا المجاهدين ولا الثوار كيف ساعدوهم بتنظيف ملابسهم وتحضير الوجبات لهم. Enfin, elles soignaient les مجاهدين. وأخيرا كانت تعالجنا المجاهدين يعني الجرحى ولا خلال الثورة. C'est pour toutes ces raisons qu'on ne peut ignorer le rôle que les femmes ont eu pour que l'Algérie soit libre et indépendante. ولهذه الأسباب لا ينبغي أن نجهل دور المرأة من أجل تحرير الجزائر وجعلها حرة مستقلة. Merci de m'avoir écouté. À la prochaine.